Hitako hoe hatreto aloha. Kina eo amin'ny sisisiny eo ary na tsy dia maherana hoe tsy voatery hipetraka fotsiny anaty fety. Ilaina foana mba mandindy. Matiantoka rehefa tsy mandihy. Naina teto ry zareo. Naina koa tena ay gaga be mihitsiny a. Nieritreretina sopla mihitsy zany. Au premier coup d'œil, on pourrait se croire au beau milieu du Far West américain. Hoentina hoe zahay aloha androany. Mbola Tsy mandehananao. mbola tsy mandeha aho afa tantarao aloha. Ay, mbola tsy mandeha kory na to ty tsy abenjy ary. Ay, tsy abenjy. Zany hoe miala eto zany dia mandalo Tanjombato hitanao. Ay, Tanjombato miana atsimo zany. Tanjombato dia mandeha Benjy, dia mandeha Ambatolampy, Atsirabe, Ambositra, dia mandeha Ambositra, dia mandeha Fianaratsoa, lasa amin'izay any Fianaratsoa mitoraka miana atsimo any. Lasa any amin'ny ranohira iny dia avy eo dia tonga ao amin'ilay faritra reto hoe Isalo. Zany hoe any zany no hitondranay androany anaty fanadihadiana anankiray. Isalo tsy tonga ny Toliara akory fa eo Isalo ihany dia eo Isalo mahafinaritra be. tsara ary mba andray mandeha amin'ny fiainana faravakeliny mba mila mba mahita an'izany malagasy. Zay ho antsika rehetra tafity izay afatra izay. Mino fa voahita n'ity fanadihadiana ity nareo raha mbola tsy tany dia entaentan'ilay izy hoe ndao mba hanao Zao programme. dia efa homanina nge ny vakansy. Vakansy any amin'ny volana Jolay na hoany zao dia efa homanina dia araka rehefa tenina sy fabiteto mandeha hoe manokanokana kely. Zay mihitsy. Vao mendoa zao ny taona. Mino fa raha mametraka budget kely isam-bolana sika ampy rehefa tonga ny grande vacances. Miampy an'ilay bisibisina kely etsy sy roa dia mba reny koa tokatokana koa ilay bisibisina mihitsy tena mila tokany ozina ena. Ya, iny ho an'ny salo ary sika. Au premier coup d'œil, on pourrait se croire au beau milieu du Far West américain. Et pour tous ceux qui peuvent connaître la luxuriance de certaines régions malgaches, cela peut surprendre. Mais plus qu'une simple zone aride, quasi désertique, ici, il y a beaucoup plus à voir. Ici, le temps a sculpté un décor majestueux, aux couleurs incroyables, un paysage changeant selon les bons vouloirs du soleil, des nuages et du vent. Bienvenue dans le parc du Lishal. Sur la RN7 qui relie Tananarive au sud-ouest de l'île, c'est le site incontournable pour n'importe quel voyageur. À 300 km de Tuléar et 280 de Fianarantsoa, au milieu de nulle part, on ne peut pas vraiment le rater. Le parc de Lishal se voit de loin avec ses belles montagnes rouges, jaunes et ocre. Ici, c'est le royaume des bars, des éleveurs de zébus, et sous leurs pieds, le parc national s'étend sur près de 80 000 hectares. Parc national depuis 1962, reconnu par l'UICN, Lishal accueille chaque année 35 000 visiteurs. Pour y rentrer, une seule porte, la ville de Ranuir et le bureau d'accueil du parc. Seuls les touristes accompagnés de guides y sont autorisés. À l'intérieur, une dizaine de circuits différents et 169 km de sentiers, pour des balades variant d'une heure de marche à 4 ou 5 jours de trek. Au programme, de la savane à perte de vue, des massifs aux formes curieuses, des plantes endémiques, des roches aux couleurs surprenantes, des pics, des canyons, et parfois un trou rebouché dans une falaise, puis un peu plus loin un cercueil, vestige de la tradition funéraire des bars. Mais hormis ces tombeaux, ici pas beaucoup de traces de civilisation. Seuls les sentiers semblent se frayer un difficile chemin au milieu des montagnes et de la végétation. Une nature sauvage qui réserve aussi quelques belles surprises. Au détour d'un chemin ou au fond d'un canyon, le parc de Lishal regorge de lieux paradisiaques.
piscine aux eaux translucides ou encore cascade féerique. Et parfois, un bruit dans un arbre suivi d'un mouvement de feuilles et l'on se retrouve nez à nez avec un groupe de lémuriens. Le parc compte 8 espèces de lémuriens, des grenouilles, des oiseaux, des serpents, des insectes, pour certains d'entre eux, uniques au monde et à cette région de Madagascar. Vous l'aurez compris, ici la grande île offre le grand spectacle, faune, flore et paysages parfois presque irréels. Comme cette fenêtre de l'Ichal, carte postale idéale d'une visite inoubliable. Ino lisalo iny ry Faby. Ambanitsahany tongotra ihany aloha reny indro teo ngamany nandeha tamin'ny lisalo iny anafinaritra. Sotra betsaka lolona ina. Talohany mbola nisy ny lakaka any nandeha tany, mbola tsy nisy ny lakaka rehefa nandeha. Dia avy eo verina taty aoriana gagabe fa misy ny lakaka amin'izay. Fa mbola tsara ihany le tsara le salo. Tsy miova aloha le izy ary tena mahasarika mpizahatany betsaka mihitsy. Faritra maro mihitsy Madagasikara no mba mila tsidiana. Mampalahelo fotsiny dia hoe ny vahiny foana zany no mahita an'ireny faritra maro samihafa hoe andeha any amin'ny Tsinge, andeha any amin'izao any Sainte Marie, fa itsika eto toerana tsy mba manaka atao raha tsy homanina araka ilay tenentsika teo. Penana amin'ny andavanandro e. Maika fa hivoaka ny ivelany ngamba dia mbola nofinofy e. Nofinofy fa ataoko manonofy amina aloha androany a. Atao anatin'ity rubrika manaraka toerana anankifolo izy reto a, mahafinaritra be a, mety tsy mampino anao hoe sao dia lainga ary zany, tena misy reto toerana reto a, sady tsara tsidiana raha manaka atao izay. Ie satria aloha tsidiana ngamba ny eto toerana aloha e, tetezo aloha Madagasikara raha manontolo a, dia rehefa avy eo tsika mandeha mivoaka ny ivelany no mijery amin'ilay toerana reto. Fa na izany ary a, efa omeko tenjao sahady hoe raha ohatra ianao manana an'izay fahefan'izay a, dia maninona mora mba amin'ireto toerana reto mandeha manao vacances kely. Ndao jerevantsika. Le lac Ilié, qui est un lac à la couleur rose qui se situe en Australie et qui ne mesure seulement que quelques centaines de mètres de long. C'est un des très rares lacs roses sur notre planète qui doit sa couleur à des micro-organismes situés dans son eau. Vraiment très 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 beau. En 9e place, Dead Valley, qui est une cuvette située au beau milieu du désert de Namib, en Namibie. Cette cuvette est entourée par les plus hautes dunes de sable du monde qui dépassent parfois les 400 mètres de haut, ce qui est très très grand pour une dune de sable. La particularité de cet endroit est qu'il n'y a quasiment aucune forme de vie à cause de la chaleur. Donc il fait vraiment une chaleur insupportable et une sécheresse extrême. Seulement quelques troncs d'arbres morts il y a près de 1000 ans n'ont jamais pu se décomposer à cause de la sécheresse permanente. 8. Zangui Dangxia, qui est une zone située en Chine où l'on peut voir des montagnes multicolores de toutes les tailles. Les couleurs viennent d'un dépôt de sédiments par couches successives sur plusieurs millions d'années. Numéro 7, les grottes souterraines du parc national Chapada Diamantina au Brésil. Ces grottes souterraines sont remplies d'une eau extrêmement pure, d'une couleur bleu ciel hallucinante. Cette eau est si pure que dans la partie principale de la grotte, il existe un gouffre de 40 mètres de profondeur où l'on peut distinguer le fond dans ses moindres détails depuis la surface. Numéro 6, le mont Roraima, c'est une montagne d'Amérique du Sud extrêmement dure d'accès à cause de ses flancs totalement à la verticale de près de 1000 mètres de haut. Cette montagne est remplie de grottes et abrite des espèces de plantes et d'animaux uniques d'une rareté exceptionnelle. Numéro 5, le lac Baïkal, c'est un lac russe qui est la plus grande réserve d'eau douce du monde. Ce lac est aussi le plus profond lac d'eau douce de la Terre, avec une profondeur maximale d'environ 1700 mètres, ce qui est vraiment énorme pour un lac d'eau douce. On trouve dans ce lac des milliers d'espèces uniques d'une rareté tellement exceptionnelle qu'on ne les trouve nulle part ailleurs dans aucun autre lac sur Terre. Numéro 4, Chocolate Hills, c'est un paysage vraiment particulier formé il y a des millions d'années sous la mer, car à cette époque il y avait la mer à cet endroit et ces montagnes ont été formées par du corail et des coquillages morts
qui se sont accumulés avec le temps il y a environ 2 millions d'années. Numéro 3, la mine de Naica, qui est une mine située au Mexique, réputée pour ses cristaux géants extraordinaires puisqu'ils sont les plus grands du monde. Il faut toutefois savoir que dans cette grotte, il règne une température de 45 degrés en permanence, ainsi que 100% d'humidité, ce qui la rend irrespirable au-delà de 10 minutes. Numéro 2, la structure de Risha, située en Mauritanie, en plein désert du Sahara. Cet endroit a été pendant très longtemps une énigme scientifique, mais on a découvert que cette structure a été formée par un phénomène volcanique géant il y a 100 millions d'années. Numéro 1, les montagnes de Tianzi. Au milieu des montagnes de Tianzi, il existe une zone de quelques kilomètres carrés, remplie de cascades, d'énormes pics à la verticale de plusieurs centaines de mètres de haut, ainsi qu'une forêt subtropicale unique en son genre. Si vous reconnaissez l'endroit, c'est normal, ce paysage a été utilisé pour certaines scènes du film Avatar. Allô, fédéral tendre eto mahitanao milahado avy zao, surasura dole. Baolai vous présente No Stress avec ce jeudi 5 janvier 2017 à 21h du soir sur ma TV. À l'affiche, un reportage inédit sur la fête du réveillon dernier. Rediffusion samedi 7 janvier à 13h30 et mardi 10 janvier à 10h du matin. Baolai, toujours meilleur. Ie, dia nitanareo tamin'ny sary famantarana toy iny fa manam-bahiny zahay amin'ny ity maraina ity efa rereto ry zareo misy any Andriamatoa Herivelo sy maire ny Alasorasolo tena avy any amin'ny FJKM fiavozana manjaka ilafy ianao tsy vahiny intsony miarabanareo aloha tonga soa eto aminay iny rabanay na fandrony ie efa tomboky sendrasendra ve tompoko sa ahoana ty akanjo mitovy tapaka ty nareo rahalamianaka ie angamba ny miarabanareo merina an'izay zany ny mpijery rehetra tsy kisendrasendra fa andro lehibe ho an'ny fiangonana fiavozana manjaka ilafy androany satria hotokanana le fiangonana dia izay reto dia ao anatin'ny komity ny fitokanana zay zany no mandray vahiny dia ny komity ny fitokanana rehetra zany mba manao am'izao fanamina zao satria miaramila ny Jeso zay nga manao avatsika dia manao uniforme zany izy tony zany no tenue antsika androany ia zany hoe betsaka zany manao ohatr'ireny eny aminareo manjaka ilafy eny aloha amin'ny tianio ity ny mpikambanao amin'ny komity ny fitokanana rehetra zay tony ny lehilahy fa ny vehivavy koa tsaratsara ohatranay izao zany hoe tsy manao pataloha izy fa mba akanjo vehivavy ohatran'izao mihitsy miantsirary ny tantara mety omboany zay fiangonana hotokanana zay ay zany hoe foizina dia foizina satria mety ho lava be satria ny tanàna ny manjaka ilafy zany dia tanàna tsy mba nanana fiangonana zany hoe le mponina rehetra tao dia miparitaka tamin'ny fiangonana manodidina zany hoe ao amin'ny akadikely zany ilafy dia nangataka tamin'ny Andriamanitra zany mba hoe mba hanana fiangonana satria hoe tokony anjaka eran'ny Madagasikara ny tenin'Andriamanitra dia nanao ezaka zany ny mponina tao rehefa ao anatin'ny fitarihan'ny FJKM zany hoe ny JKM nitarika azy dia nanomboka isy vondrom-pivavahana zay teny tokotanin'olona teny aloha dia iveo nanao fitadiavana tany dia nividy tany dia nanomboka zany ny fanamboarana azy zany hoe eo amin'ny zay 10 zay nanomboka mitady ny tany dia tamin'ny heritaona satria eo teo amin'ny roa taona teo zany tena namin'ny tany ny fiangonana io dia ny olona moa zany nivavaka tany amin'ny tokotanin'olona tao anaty labasy dia nanao trano hazo kely dia nanomboka nanamboatra ny fiangonana dia zao zany le fiangonana favita zay zany ohatrany hoe izy fiangonana zay moa tsy nitondra ny sariny
fa izy fiangonana misy riana ngamba ho azavainy mera le hoe ahoana le infrastructure satria izy mafantatra tsara nle ezaka nataony mpivavaka atao sy ny zanak'ampelezana rehetra tonga ny fiangonana io vita eo indrindratsika izao vita ndriana faharoa vita somatsara rabaina aloha ianareo odokanantsika izany androany dia manahoana ny fandaram-potoanareo anatin'izay ny fandaram-potoana moa zany dia mazava azy fa ny an'io dia ny foibe hevitsika ihany zay tarihan'ny filoha no mitokana izany miaraka amin'ny eo anivon'izy fotopartana satria amin'ny fandaran'ny hevitsika ihany marehetra moa manerana Madagasikara zany dia rehefa misy ny fitokanana takan'io dia na ny foibe na ny fotopartana fa an'io zany dia hoavy evo avokoa na ny foibe hevitsika ihany na ny eo anivon'ny fotopartana ny fandarana moa zany dia manomboka amin'ny 9 ora ka izay no anisan'ny atongavana eto ny anao antsoavo ho an'ny zanaka izany manjaka ilafy ny hevitsika ihany mafiavoazana manjaka ilafy zany ray manontolo marina fa hoe mety zao anao vao mandefa ny télévision zao vao mahita eto amin'ity fandarana ity fa dia fifaliana lehibe ao anay mihitsy ny manasa atsika zanaka izany fiangonana izany na ao toerana masy manodidina na ny zanaka ampelezana dia atongava itsika fa misivora zany no isy ilay filaharam-be miainga eo amin'ny fokotany eo manjaka mamonjy ny fiangonana dia mandeha ny fotoam-pavahana zany aoriana ny fotoam-pavahana sy fitokanana dia misy ny tahaka ny fanao mahazatra moa dia misy ny fiarah-misakafo ho an'ireo olona rehetra izay nasaina ho amin'ny androany ny rahampitso dia anjaran'ny fiangonana sy ny zanaka ampelezana no manao ny fanompoam-pavahana satria ny fitokanana fiangonana n'androany fa ny rahampitso kosa dia mbola mitoy ny fanomezam-boninahitra ho an'Andriamanitra ho amin'izay fahavitan'ny asa izay zay ny fandarana zany ny androany sy ny rahampitso ny rahampitso ihany koa dia mbola misy ny fiarahafaranana fiaraha-misakafo izay tsy mampanina ny milaza eto hoe mitondrany vilia sy misotro fa nisy zavatra hoanina zany dia efa nomany ny fiangonana izay hoantsika rehetra eo ary zay tonga eo mihinana daholo tsika izay tonga eo satria ny sakafo dia nozaraina ho antsika zanak'Andriamanitra ie zay mihitsy ho an'ny zanaka manjaka ilafy ray manontolo zay antso zay no miantefa hoan'ny zanak'Andriamanitra rehetra mihitsy fa tsy manjaka ilafy rehetra eny renaina mino fa ho avy ihany izy io raha mpitso sy ny an'io vilio zay ahafahany ie mazoary anao iaraka aminay dia tena fifaliana anay ro izy anao raha pitso dia tsy zany atao zany eny ary tsy koatsinareo fanentanana ho an'ny mpijery any an-trano ihany mba ho avy daholy araka ny teninaina teo hoe tsy ny manjaka ilafy rery any on zany ie zany hoe zao mantsy ny ataontsika hoe karazana mivodikevitra io le fiangonana io satria ny teny faneva dia hoe efa novodiko sy namasiniko ty toeranyity itoerany anarako mandrakizay zay le hoe Andriamanitra zay zany tsy hoan'ny ponina na zanaka ampelezana na mipivavaka irery ao manjaka ilafy fa efa zay tenin'Andriamanitra zay hoe toerana anankiray zay hipetrahany ny anara mandrakizay hoan'ny olona rehetra zay akasitrahany zany hoe ny zanany rehetra zanak'Andriamanitra rehetra dia izay no mahatonga ny anany teny teo hoe dia tena manasa fanasana satria nentina nanaovana fiangonana io dia tena lehibe indrindra tao dia le hoe fitiavana fifankatiavana fiaraha-mientana ary betsaka mihitsy ny olona tamin'izay nana hoe misy ny fiangonana amboarina io zay tsy zanaka ampelezana eny zay tsy mipetraka eny zay mety tsy manana fifandraisana mivantana eny kanefa nitondra ny anjara brikiny nanao ohatrany hoe fanoanana na arabola na aravavaka indrindraindrindra ka zay zany hoe vita le fiangonantsika zay ohatrany hoe an'Andriamanitra io mba hientina hiderana ny anarany ka dia zay le hoe antso avo zany hoe tongavitsika rehetra marina hoe no ny fandaminana amin'ny rapitso dia hoe mitondra vilia fa raha ohatra no tapa-kevitra eny ka tsy voamana ny vilia tsy mampaninony zany fa zavatra itsika menakaviny eo dia mifandevovona zay le hoe ho an'ny missionnaire raha tsy natondra vilia izy zany tsisy olana mihitsy zay fa itsika eo miara-menakavy satria tsika menakaviny eo napikelenzay teny président zay ngamba ny mampiavaka an'le fiangonana
fiangonana rehetra efitsika manerantsika dia ny eo am'le hoe architecture de izy mahazatra atsika moa zany fahitatsika dia hoe tia misy trano fiangonana dia eo kaikaiky trano fiangonana eo a misy ny ataontsika hoe ny trano vadim-piangonana dia eo kaikiny eo a ny parkina dia misy zavatra miaraka aminy io fiangonana io a dia ny ato ambany ray manontolo zany a dia parkina parkina ny ao ambany dia miakatra ao ambony a ao dolo zany misy ny birao ny fiangonana ny tranony ray aman-dreny mpitandrina sy ireo birao sy ireo trano fivorena ao amin'nefitra ny premier étage tsika any amin'ny rihana faharoa zany misy ny trano fiangonana io zany hoe atao hoe raha mbola tsy misy en'izay a dia io ngamba ny fiangonana voalohany eto Madagasikara manana an'izay architecture izay ny antony tonga zay dia somary telitely le toerana dia tsy maintsy natao zany zay amondronana n'izay rehetrarehetra zay amin'io faritra anankiray io nandro matony hoe zay tetika asotra hoe tsy tsara atao ihany ko irenivon'ny commune rehetra eny hoe eto ny parkina dia ato ny tsena dia ohatrohatr'izay mety rakanareo na hoe ato ny parkina dia ato ny birao monsieur le maire era dia ary amin'ny farany ambony ny tsena rehetra ohatra misy commune vitsivitsy ngamba roa sy telo zay ohatra mahitako an'izay eto Madagasikara mahatonga amin'izay manko raha voately le toerana tsy maintsy tonga amin'ny géréno zany le espace misy eo dia ohatran'izay io mahaliana be le izy ka zay mihitsy nisy tombana atsika hoe tongava ngamba mijery satria na tsy zanakapelezana ary zay tonga tsy fiangonana na tsy zanakapelezana tiana ihany mba misarika any olona mba hijery an'izay ny faharoa dia izao io fiangonana io rehefa tena ny folo daholo zany zanaky ny fiangonana dia tao anatin'ny asa zay natao dia samy manolotra ny fanomezam-pahasoavana fotoana fony na mitana azy tena foy dia foy saingy raha ny abe ny asa ao dia raha hiteny aminareo fotsiny aho hoe ny fianakaviana be lehibe samy manolotra any amintsika manko rehefa manao ny fiangonana dia hoe misy rakitra io misy voka-dehibe eo misy lanonana atao mba ahafahana manohy an'ilay asa fa ny kabeazan'io zavatra natao anatin'ny fiangonana io akoatra ny nomen'ny fiangonana dia misy fianakaviana be lehibe mahatsapa zany aloha izay tompoko andray anjara itiana anjara anatin'ny fiangonana ohatra hoe misy pilipitra sy ny antarary amatola dia misy fianakaviana anankiray anay io ny ohatra hoe carreau rehetrarehetra ao anatiny dia misy fianakaviana zay nahazo fanomezana avy amin'Andriamanitra alao raisina fianakaviana avokoa misy tena alao anay ny tohatra alao anay ny tilikambo alao anay ny trano fidiovana trano fidiovana dia hitanao mihitsy le olona zany mitondra ao anatin'ny fitiavana rehefa mahatsapa n'ilay fanomezan'Andriamanitra sy fahazavan'Andriamanitra menina nandritra zay fotoana zay fa raha lay delena le fotoana dia tena foy fa ny olona zany mahatsapa ity tena tranon'Andriamanitra ty dia mezaka tadintsika fa ohatran'izany nge nanamboarana ny tempoly tao Jerosalema izay rehefa nanetany Davida hoe eto avokoa na fananareo na volamena na ny vola fotsy na ny azo tsara indrindra dia tsapa zany tao amin'ny fiangonana efitsika eo fiavozana manjaka ilafy io fa tena tondra ny olona ary tondra ao anatina fifaliana misy ary zay ao anatin'ny fotoana nanaovana azy misy any Afrika mipetraka any Afrika rehetrany dia zay fianakaviana ny Madagasikara fa dia manolotra izay zavatra ohatran'izao an'izany fiangonana zany hitany ranomasina vao mareo mba mila an'izao mba mila fanahitana na ary zay no tena ilaina hoe ny fanehonao zany ny finoanao amin'ny alalan'ny asa dia aseho zavatra hitamaso le izy fa raha tsy zany sarotra aminao no hoe olona manam-pinoana ianao nefa tsy hitanao manolotra ianao na tsy hitanao inona ny tena tolotra ao amin'ny asan'Andriamanitra fa dia fanamitory vavam-belona heverinay fa ny itsika kristiana rehetra dia mba samy haneo an'izay finoantsika amin'ny alalan'ny asa zay ka dia mbola manentana antsika androany marina fa afaka adiny roa dia anomboka ny fotoana fa dia mbola manentana antsika kristianina zanaky manjaka na ny ireo zanakapelezana mba hitondram-bavaka izy indrindrandrindra hoe hideran'Andriamanitra noho ny fahavitan'izany asa izany satria izay no tena zava-dehibe amin'izany fitokanana ny tranon'Andriamanitra izany nena isy fampomoa zany ny anjara-biriky entinay mba ho an'izay dia ny fampahafantarana sy ny fanetanana ny rehetra ny ko ho avy enilafy zay zany no so ohatra nareo atao amin'ny kely dia kely fa dia zay fa manolotra tsy sanasana mihitsy ianareo amin'ny fotoana izay nangatanay teto fa dia nanolotanany ianareo
hoe tongavanareo amin'ny hevitsika amin'ny fiavozana manjaka lafy dia raisinareo mpitiavana zay anomenareo fotoana be mihitsy zao fa lapateto zay iresaka dia anjara briky be mihitsy nomenareo amin'ny fiangonan'Andriamanitra sy ny kristianina dia maneho fisaorana anareo amin'izao fotoana zao ary dia manaroatra ihany koa izay eo amin'izany fiangonana fiavozana hevitsika ilafy zany ny fisaorana antsika nahatratra ny tombavao satria anisan'ny zavatra lehibe ary io no fiangonana voalohany tokana eto Madagasikara hevitsika izay antitony ity zany hoe tamin'ny alahady teo moa tsika ny tombavao ty zany sabotsy alahady manaraka ty dia efa mba navita fiangonana anankiray ny hevitsika dia anisan'ny fifaliana lehibe ngamba raha mahita an'izany tsy hitantsika ny fifaliana ao an-dany ngamba fa dia tena navita fiangonana anankiray zay Madagasikara dia fifaliana lehibe zany no isorana ianareo eto amin'ny groupe MATV ny télévision MATV sy mpiara-miasa rehetra dia mirary soanareo zay atafita soamatsara ny taona 17 sy 20 ty. Tsy mitana elanareo raha mialaka zay satria afaka adiny roa nareo to lalana makeny manao ny embouteillage nala mahitsy ambotra rahaby iny zao tamin'ny herinandro telo tsy dia nisy mba maivamaivana maivamaivana kely fa ny rariana dia mba ohatra ny foana zany isan'andro fa tsy hoe verina indreny amin'ny latsinainy viditra ny mpianatra dia feindray no mbotiasa dia mba maivamaivana tahaka izao dia manirana ireo menada zany farafaratsy mba raha aminareo menada mifandamina mihitsy ifandamina zay dia mangasitraka ry zareo fa hiteto aminay nafinaritra be le resadresaka mino fa tafita tany amin'ny jery ny afatra tiana nampitaina angamba tamin'ity maraina ity ie ao anatin'izay naina misy alao ngamba to dia toitatsika Iranatra tonga amin'ny fotoanany vaovao ary sika amin'ity marain'ity eto anatin'ny fandarana miranandro satria dia efa amin'ny valo sasany latsaka 3 minitra izao ny anomboantsika azy dia mikasika an'ireo fianakaviana izay somary sairakirana mipetraka eto andrenivohitra eny amin'iny faritra Ambato Vinaky izay toa tsy hampoziny maro ihany koa ny fisian'izany any amin'iny faritra iny. Eto Ambato Vinaky no misy ity tanàna ity. Toerana to adinidin'ny olona nefa onenana fianakaviana maro izay mitoetra eo ambanin'ny arabe mitondra miakatra hoe ny Andohalo. Tsy azo heverina ho tsy manan-kialofana ny mponina ety nefa kosa dia mitovy fari-piainana amin'ireo tsy manan-kialofana ihany satria baoritra sachet ihany koa no trano onenany. 15 taona izay no niainan'ny ankamaroan'izy ireo teto amin'ity tanin'ny frera ity. Maherin'ny rano mivoaka ity zoy akaiky ny fonenan'izy ireo ity rehefa tonga ny fahavaratra. Ary voavolana vitsivitsy no niotsaka ny ampahan'ny vatobe teto, tsy nisy kosa nefa ny naratra. Io rano avy any anaty vato io kosa no androna sy idiovan'ny mponina ety. Tsy olana ho azy ireo izany rehetra izany saingy ny trano fonenana kosa no irin'izy ireo orafetana azo ialkalofana. Fahavaratra aloha izany dia ndrano be lehibe. Trano kosa maro mitete. Izany ohatrany hoe olona te hivoatra ny fiainana zay tonga tena tsy manam-bato fa mipetrajery dia manela an'ireo akizina ireo mangatahana ihany koa avy aminazy zany dia hoe mba hanapiny anay le tany ty taniny aty mantsy tanin'ny frera izy hoe raha miteny anay manao izy raha atao trano azy dia ny anay zany raha le olanay le eo amin'le resaka trano ipetrahanay mihitsy satria ny etaetanay zany raha mba vita trano azy ty dia mba milamina zay fiainanay andavanandro mivoatra tsara ihany mahita ny hohanina ihany zay. Ho avy ny fotoam-pahavaratra rehefa ao anatin'ny tanteraka moa sika manomboka avy miasimba ny lalana maromaro eto andrenivohitra amin'ny faritra sasantsasany zany anisan'izany ohatra ity sendra mpanao gazetinay eny ny tenina anysana ity ho arahantsika vetrany. Efa tamin'ny vanim-potoana fahavaratra tamin'ny herintaona niotsaka ty arabe eto ampitan'ny Sogenansany ity raha filazam-ponina eny an-toerana. Mbola tsy nisy ny fanamboarana hatramin'izao ka mihitatra trano ny fahasimbana. Olona maro anefa famezivezy amin'ity lalana ity. Tera-doza tokoa ity arabe miosaka ity satria efa maro fiara sy olona nilatsaka tao ary fiara iraisa hazo nefa nilatsaka tao tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Vao tamin'ity taona vaovao ty mihitsy tao nisy 4 latsaka tao vao nakarina fafamana. Io zany tena ny tera-doza zavatra io raha tsy vita mila amboarina malaky. Misy olona latsaka ao, misy olona mamimamy reny dia latsaka ao, tômôbila latsaka ao. Tsy haiko izy mbola ho latsaka ao. Miantso ireo tompon'andraikitra noho izany reto mponina asana ireto mba hijeriny zava-misy eny an-toerany sady hanamboatra izany hialana amin'ny loza hafa mety iseho.
mamikataka mihitsy hoe raha mba misy fanjakana mba mijerana io zavatra io manahirana be lasa mijaly eo olona manodidina ety nefa io lalam-panjakana raha tsy hoe lalan'olon'olo tokana. Anisan'ny lalana be mpampiasa tokoa ity lalana ity. Ahina nefa ny taran'izany fiosan'izany bebe koa amin'izao vanim-potoana fahavaratra izao. Zany izy io nentinao fampiarabana tratry ny taona teo amin'ireo androm-panjakana isan'ny sokajiny avy sy ny masovo izay mipetraka somonina eto amintsika. Mikasika an'izay koa zany no vaovao teny satria dia nanana solotena teny ny mpanao gazety matv. Ny fifanomezan-tanana ho amin'ny Madagasikara misongotra sy mandroso, io no sehatra nentin'ny filoham-pirenena mivady nanamarika ny lanonana fifampiarabanana tratry ny taona vaovao 17 sy 20 androany teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Nandritra ny lahateny dia nanamafy ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina fa taonan'ny fanarenana sy ny fanovana ho amin'ny fampandrosoana tokoa ny taona 17 sy 20. Fiara-mientana miaraka amin'ny vahoaka ao anaty fitoniana ara-politika sy ny fanomezana aina ny lafin'ny toe-karena no banjinina raha atao bangy tokana ny kabarin'ny filoham-pirenena. Atenana mihitsy ny tontolon'ny politika eto Madagasikara. Azazaka ny andron'iny ka fahavaratra mbola manitsy-mbany. Ny tena fahatsapaka ny sanaka ny fiainana republikana mananasika ny demokrasia adevitra politika. Amin'ny tanjon'izany dia miresahatra ny vahoaka anana hitondrany tena ny fahefa-pitondrana amin'ny alalan'ny fifidiana raha misy lahatra ny vahoaka fa nitotsa avy aminao no mety maso. Betsaka ny asa totsa tokonasy tokoa. Betsaka ny asa totsa ny vahoaka iveran'ny falalatsiny, iveran'ny fifamoiana, iveran'ny fanomezana tsao sy tarianany fototra. Zany mba tiako lazaina aminao rinana politika malagasy. Aoka tsy rereny tatin'ny volontsifika ka io maso be elatra voatatina be fisafika. Aoka ifanolotana, aoka ianany banjina ny tena tomposoam-pirenena. Imbetsaka amarenan'izany fa nisokatsika ny varavara anatin'ny fivaram-pirenena entina mpandrosoana ity firenentsika ity. Hanamafy ny fiarovana sy ny fanabeazana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy. Apetraka noho izany ny dinam-pirenena amin'ny toetrandro ho amin'ny fampandrosoana manomboka izao. Ny komina manerana ny Madagasikara no anana ny anjara andraikitra maro ao anatin'ity paikady ity. Toy ny isa-taona dia nisy ireo fanapahan-kevitra niraisy ny filoham-pirenena ho amin'ity taona vaovao ity ka anisan'izany ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana. Fahasotra fikisan-jato ny karama-mpiasam-panjakana. Didy fanalefahana sazy sy ny fanenan-tsazy eraka ny filoham-pirenena amin'ny vaninandro toy izao. Vola firenena io araka ny fangatahana ataon'ny fonateny teo hotizatsika mitsy ny enimbolana ny tsy manavahera amin'ny fananganan'olona. Raha nanao jeritodika ny taona 12 sy 20 kosa ny filohan'ny Repoblika dia nanamafy fa niverina ny fahatokisan'izao tontolo izao any Madagasikara. Izany dia nisy vokany noho ny fahendren'ny vahoaka malagasy tsy nanaiky hiarany ny fandrebirebena sy ny lainga. Ho an'ny filohan'ny Repoblika dia fotoana izao anaovana fijery miara-mandroso. Vita ny herinandro voalohany tamin'ity taona 17 ty dia vita ihany koa ny fandarana miranandro ny faraneto ny fandarana miranandro tamin'ity andro sabotsy ity sorananao naharitra ny jery sy ny eno hatramin'ny farany amin'ny alatsinainy indray tsika amin'ny famehy fotoana miaraka amin'ny ekipa complet eo ifady eo mihaja eo ihany koa ny tenako teknisianina tsy adino ihany koa amin'ny alatsinainy indray tsika miona tompoko lasy tompoko vavy.